አርስተ ዜና ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድቀት ካብ እሄን ምህን ወጻኢ ካሊእ መፍትሕ የብሉን ተባሂሉ ኣብ ትግራይ በተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ዝበጽሕ ሓደጋ ንምንካይ ሕብረት ኣውሮፓ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ ካብ ዜናታት ወጻእን ንርኢ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ብዘካየደቶ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንፕሬዚደንት ማዱሮ ከም ዝሓዘቶ ገሊጻ ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ንምሸት ሰዓት 1 ዝሓዝናይ ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኸልትፍለ بملكت قانقوا سلمون هيلو بسم الله سوميا ستوديو تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم كنمسينا كسام وداتام سنه صنيحكم كتكتاتل دما بخبر عدمنا فلماغن حصرت زيناتات زعلت دحري ز حصار مسغاغريت مسارتنا فتغبر حزلنا قرب حبرنا نكتاتلهم يمسجنا تغلتي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنايم حصرت زيناتات حيزه قريبه لهون مكتطالكم عديمه فلما اب تግራይ بتفطراون سب سرحن زبصح حدغا تخلو مكلخال نمعباين تقالعينت نمنكاين حبرت اوروبا استات 1.5 مليون يورو حاجز كم زغبر كوميشن امرارها حدغا سغات تግራይ ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ኣብ ትግራይን ቀንዲ ንጥፈታት ፕሮጀክት ዲቦ مداركتا أكلات نزبلهم أمرارحان سمويان منجست أبيات عيو سلطان هايبوم تحجز كاب حبرة أوروبا بمعرفو زلجسن أب تجرين 4 عامات زصنح كم زخون زجلسو أب كوميشن أمرارحا حدقا سجات متحببري بروجكت زي تماخله أمرارحا من كاي سجات حدقا أيت للجالم كحسايوم بروجكت زي تماخله أمرارحا من كاي سجات حدقا ورداتا تاصبي حنطالو من محدار ندابات صحمان كتما عداق عربن بقندو زحقفن 55 مئتاوت بروجكت دكانستيو تتقمت كم زغبرن ايت لجالم ገሊጾም በመሐውሩ ዘሎ حلفتن ሰብሙያን ንዕውትነት ተ ፕሮጀክት ልዑል ግደ ከም ዘለዎም አሚኖም በትኩረት ክሰርሑ ዘገንዘቡ ድማ ምክትል ኮሚሽነር አመራርሃ ሓደጋ ስጋት አይተ ገብረ እግዚአብሔር አረጋውዮም ከም ጸብጻብ ሕልፍ ካሕሳይ شفان قرب ماي مسنو تግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበሮ ልዕሊ 69,000 ሄክታር ናብ 108,000 ሄክታር ንምዕባይ ዘኽእል ትልሚ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣፍሊጦም ዳይሬክቶሬት ትልሚ ክትትልን ገምጋምን ቢሮ ማይን ኢነርጂን ኣይተ ሓለፎም ኪዳኑ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዕንወት መሰረተ ልምዓት ማይ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ብርኪ በጽሖ ከም ዘሎ ገሊጾም ስመዳርክታ አካላት በመተሐበባር አብ ሞተራይዝድ ተካላት በስተገበረ ስራሕቲ ጽገናን ዳግመ ህንጸትን መጠን ዕንወት ተካላት ማይ ቡስን መልክዑ ከመሓይሽ ይስራሕሎ ኢሎም አይተሐለፎም ሐላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ አይተ ተኽላይ ገብረመድን አብ መላ ትግራይ ዘሎ ሕጽረት ተጠቃምነት ማይ በገበርት ሰናይን ተሳትፎ ህዝብን ምቅላል ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕሎ ኢሎም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ተስፋ ዝጋዕስበይ ኣብ ጽሬት ትምህርቲ ዝረአ ዘሎ ዓብይ ውድቀት ዕጫ ቀጻሊ ትውልዲ ዘጸልምት ከም ዝኾነ ኣመራርሓን መምህራንን ወረዳ ኣሕሳኣ ገሊጾም መምህራንን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትን ብግዶም እቲ ኣብ ጽሬት ትምህርቲ ተራእዩ ዘሎ ውድቀት መምህራን ተምሃሮን ወለድን ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ስጡም ምትእስሳር ዘይምቕጻሉ ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ኣሕሳኣ መምህር ንጉሰ በየነ ጽሬት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ኣቓልቦ ሂቦም ክሰርሕሉ ጸዊዖም ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ኣሕሳኣ ኣይተ ሙዘይ ደበበ እቲ ኣብ ጽሬት ትምህርቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ውድቀት ውጽኢት መሪሕነት ስለ ዝኾነ ወለዶ ብትምህርቲ ክህነጽ በብደረጃኡ ዘሎ ኣመራርሓ ብጽሒቱ ክፍጽም ጸዊዖም
ኣብ ወረዳ ሕሳኣ ኣብ ጽሬት ትምህርትን ምቁራጽ ተምሃሮን መልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ እዩ እዚ ሓሳብ ዝተገለጸ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሕሳኣ ከም ዝጸብጸቦ ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣገልግሎት መድሕን ጥዕና ንምትእትታው ንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ከም ዘድሊ ቤት ጽሕፈት ጥዕናታ ከተማ ገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ ሸራሮ ኣይተ ኣታኽልታ ሰፋ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብታ ከተማ ዘሎ ሽፋን ኣገልግሎት መድሕን ጥዕና 29 ሚእታው ከም ዝኾነን ኩሉ ነባርታ ከተማ ክሳብ ታሕሳስ 30 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መድሕን ጥዕና ክሕቆፍ ጸዊዖም እቶም ሓላፊ ብምትሕብባር ገበርቲ ሰናይ ክቐርብ ዝጸንሐ መድሓኒት ሕዱር ሕማም ንዘለዎም ወገናት ንኣዴታትን ህፃናትን ብነፃ ዝወሃብ ዝነበረ ኣገልግሎት ከይቋረጽ ብህጹጽ ፕሮግራም መድሕን ጥዕና ክተኣታቶ ይግባእ ኢሎም ከም ጸብጻብ ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሸራሮ ካብ ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ቬንዙዌላ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነታ ሃገር ንነዊሕ እዋን ዘገልገሉ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ከም ዝሓዘቶም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጾም ክልቴን ሃገራት ንኣዋርሕ ብሰንኪ ክስታት ምዝውዋር ማዕወኒ ሓሽሽ ዕፀ ፋርስን ክሰሓባ ድሕሪ ምጽንሐን እዩ ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ምስ በዓልቲ ቤቶም ከም ዝተተሓዙን ካብታ ሃገር ከም ዘውፀቶምን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሚድያ ገሊጾም ትራምፕ ንመራሒ ቬንዙዌላ ማዱሮ ካብ ስልጣን ክለግሱ ብተደጋጋሚ ክምሕጾኑን ከጠንቅቁን ጸኒሖም እዮም ዝበሉ ጸብጻባት እታ ሃገር መንግስቲ ማዱሮ ግና ነቲ ጻውዒት ብምንጻግ ኣሜሪካ ኣብ ምምንዛዕ ነዳዲ ተዋፊራላ ክብሉ ከሲሶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ካራካስን ካልኦት ክፋላት ቬንዙዌላን ከበድቲ ፍንጀራታት ተሰሚዖም ዋሽንግተን ኣብ 1989 ቁጣጽራ ፈረንጂ ንወታደራዊ መራሒ ማኑኤል ኖሪጋ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ንፓናማ ካብ ትወረር ንድሓር ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይገበረትን ጸኒሓ ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ ጸብጻብ ሮይተርስ ተወኪሱ መሳርሕትና ዮሐንስ ብርሃነ ከም ዘዋድዶ زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات زيوم يرم سلت مكتالكم مسكينة حزين أبي مسارح تياتها تخفلها يمكم مسكم سلام نيلنا فتو حصرت زيناتات مكتال نحن زخبركم تملكتنا حزدما بزرزرنا بنريم زعباتات كنسجر حزب تግራይ በሰንኪ ጉድለት ይሄን ምህን መራሕቱ ኣብ ደንደስ ጥፋት ይርከበል ሌሎም ኣቦ መንበር ጉባኤን ዘተን መረድዳን ትግራይ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ውሽጣዊ ጸገማት ትግራይ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ፍታሕ ዝብል ሓበራዊ ርድኢት ክህሉ ከም ዝግባእ ድማ ኣተሓሳሲቦም ኣለው ነጸብጻብ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ዮሐንስ ብርሃነ አቦ መንበር ጉባኤ ዘተን ምረዳእ ትግራይን ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዓድግራትን ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን እቲ ዘተ ውሽጣዊ ጸገማት ትግራይ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ይፍታሕ ዝብል እምነት ሓበራዊ ርድኢት ክህሉ ዝካየድ ዘሎ ይብሉ ጸገም ትግራይ ዝፍታሕ ብዘተን ምርድዳእን እዩ ብዝብል እምነት ኣብ መሪሕነትን ህዝብን ትግራይን እዙይ ክምዕብል ኣብ ቀሊል ዘይበሃል ልሂቅ ትግራይ ካብዘተን ምርድዳእን ወጻኢ ካልእ መቃለሲ መንገዲ ዋጋ ዝኽፍል እዩ ዝብል መደምደምታ ክፍጠር ምኽኣሉ እዙይን ካልእን ኣዝዩ ዓብዪ ነገር ምዃኑ ምርድዳእ ببزح أقطع تراخي يركب. كم حزبي كابتي ጸገም ንምብጻእ ስጋት ብሔራዊ ህላወን ዝኾነ መፍታሕ እንኮም መማረጺ ይትዝካየድ ዘሎ ይሄን ምሂን ከም ዝኾነውን ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን የብርሁ ሰአን ንትግራይን ህዝባን ቅድሚ ኩሉ ሓላፋይ ዘርኢ መሪሕነት ውህደት ሰአን ይህን ምሂን ኢልካ ውሽጣዊ ጸገማትካ ንምፍታሕ ብቆራጽነት ብጥበብ منقسقاس مسحق شرافات خوينا نركب فلفل كلهم تنكاريتاتنا زخنا حدنت حزب تግራይ نمدلدالن نببراخن አንጸላሊው ዘሎ ስጋት ብሔራዊ ህላዌ ብዘት ተአማምን አገባብ ንምፍታሕን
ምክክርን ይህን ምንን ምክያድ እንኮ ከም ህዝብ ዘሎና አማራጺ መሆኑ ህዝብ ትግራይ ብሰንኪ ጉድለት ይህን ምንን መሪሕነቱ ኣብ ደንደሰ ጥፋት ይርከብ ዝበሉ ኣቦ መንበር ጉባኤ ዘተን መረዳእን ትግራይ ብፁዕ አቡነ ተስፋስላሴ መድህን ነዚ ንምፍታሕ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ጎድኒ እቲ ጉባኤ ክስለፍ ይጽውዑ። እዚ ቅዱስ ጅማሮ ክሰምር ካብዚ ዘለናዮ ዘሕዝን ኩነታት ተላቂና ናብ መንገዲ ሕውየትን ህንጸትን ክንሳገር ባህግናን መሰረታዊ ጠለብናን አጀንዳ ሓቢርና ክነዕውት ከም ህዝብን ከም ብሔርን ብኩሉ መብትና ክነሕሉ ዘኽእል ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ጎኒ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ክዓስል ብዙ ኣጋጣሚ ዙይ ጻውዒተይ ኣቕርብ። ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጥ ዘሎ መድረኽ ይህን ምሂን ካብ ዝኾነ ጽዕንቶ ነፃ ከም ዝኾነን ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዛዕባ ዓዱን ህዝቡን ብቕንዕናን ብሓላፍነትን ክሳተፍ ይግባእ ኢሎም እቶም ኣቦ መንበር ልኡኽ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ትግራይ ናይ ማንም ልኡኽን ተለኣኣኽን ናይ ማንም ተጽዕኖን ዘለዎ ከም ዘይኮነ ከረጋግጽ ፈቱ። እዚ ጉባኤ እዚ ሓሳብ ናይ ምትእኽኻብን ህዝቢ ትግራይ ኣፈላላዩ ፈልዩ ኣፈላላዩን ሓደ ዝኾነሉን ናይ ትግራይ ዝዓበዩ ክብርታት ነፂሩ ኣብዚኦም ብምትእኽኻብ ሓይልና ኣሕቢርና ክብርን ዕውትነትን ቀጻልነትን ሓሳብን ህልውናን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር እዩ። ኣብ ታሕተዋይ ጸፍሒ ድኽነት ንዝርከቡ ክፋላት ሕብረተሰብ ዘላቒ ምምሕያሽ መነባብሮ ንምምጻእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ኣብ ዘላቒ ምምሕያሽ መነባብሮ ትኹረት ዝገበረ ምስ መድረክቲ ኣካላት እውን ዘተሳሊጡ ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ኣሎ። ልዕሊ 70,000 ኣብ ታሕተዋይ ጸፍሒ ድኽነት ንዝነብሩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዘላቒ ምምሕያሽ መነባብሮ ስድራ ቤት ተጠቃሚ ዝገብር ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎም ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ልምዓታዊ ሴፍትኔት ኣተሓባባሪ ምምሕያሽ መነባብሮ ወይዘሮ ጽጌ ፍስሓ ይገልጻ። ብፓይለት ኣብ 8 ወረዳ እዩ ተጀሚሩ ኣብ 10,400 ተጠቀምቲ ማለት እዩ። ካብኡ ውፅኢት ናቱ ተራእዩ ከዓ ኣብ 51 ወረዳታት ናይ ልምዓታዊ ሴፍትኔት ዝተሓቆፈ ወረዳ ጠቕላላ ብላብል ሂሉ ክድገፍ እዩ ተገይሩ። ስለዚህ ካብስ ጠቅላላ ካብ 77,263 ተጠቀምቲ ካብዚኦም ከባቢ 55% ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ፕሮግራም ተሓቀፍቲ ኮነ ካብቲ በብዝመረፁ ዓውዲ ስራሕ ሞያዊ ስልጠና ክወስዱ ብምግባር ነፍሲ ወከፎም 33,000 ብር ከም ዝወስዱ ዝገለጻ ወይዘሮ ጽጌ ፍልፍል እቲ በጀት ካብ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ዝተረኸበ ምዃኑ ይረዳም። መጀመርያ ድሌት እዩ መሰረት ዝገበር መጀመርያ ድሌት ኢንተረስት ዲቨሎፕ ክገብር ኢኻ ትገብሩ ስልጠና ዓቕሚ ክፈጥር ትገብሩ ብድሕሪኡ ታ 33,000 ትወሃቦ እንተላ ዕደጋ ሰዓት እንተኾይኑ ወይ ከዓ ናይ ዕደጋ ሰዓት እንተኾይኑ ግዜ እንተኾይኑ ቴክኒካል ኮሚቴታት ኣለዉ ፍልፍል በጀት ብርክት ዝበለ እዩ ኣብታ ላይ ብልሂድ ግራንት ልዕሊ 2.5 ቢልዮን እዩ ን77,263 ተጠቀምቲ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ቅርሺ እዩ ተመዲቡ። ፕሮጀክት ዳርአይፒም ኣብ ምጥንኻር መሰልጠኒ ሓረስቶት መናእሰይ ዝተፈላለዩ ሞያታት ክስልጥኑ ምግባር ካብ ስደት ምድሓንን ካልኦት መሰል መዕበይ ዓቕምን ተመክሮ ምክፋልን ዘማእኸለ ስራሕቲ እናወገነ መጽኡ እዩ ዝበሉ ፕሮጀክት ማናጀር ዳርአይፒ ኣይተ ሰሎሙን ገብረስላሴ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 800 ሚልዮን ብር መዲቡ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ዝሕግዙ ስራሕቲ ከም ዝሰርሕ ይረዱ። ብግደ ዳርአይፒ ካብ ንፈልጥ ያው ካብ 2016 ካብ መጋቢት እንዳሓደ ጀሚሩ ኣብ 2016 ሰሪሕ ኣብ 2017 እውን ሰሪሕ እዩ ኣብዚ ናብ ከባቢ 1.1 ቢልዮን ቅርሺ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት 809 ሚልዮን ቅርሺ ሒዝና ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ንርከብ ኣለና። እቲ ፕሮጀክት ብፍላይ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጸገማት ኣብ ምቅላል ግድኡ ልዕሊ እዩ ዝበሉ ኣብ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ላዕለዋይ ክኢላ ስርዓተ ጾታ ተኽላይ ወልዳይ ካብ ምልመላ ክሳዕ ተጠቃምነት እቲ ቢሮ ክትትል ከም ዝገብር ይገልጹ። ናብ ስራሕ ቅድሚ ምውፋሮም በብዝመረፅዎ ዓውዲ ስራሕ ግቡእ ሞያዊ ስልጠና ክረኽቡ ይገብር ምህላው ኣብ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ዳይሬክተር ስራሕ ዕድል ፈጠራ ኣይተበርሀ ጸጋይ ይሕብሩ። ብፍላይ ዳኣንት ምስ ቲቪቲ ምስ ተሓወሰ ብስልጠና መዳይውን ሓፂር ይኹን ነዊሕ ይኹን ስልጠና ሓፂር ዝኾነ ስራሕ ናብ ስራሕ ዝዋፈር ሰብ ስልጠና ክወሃብ ኣለዎ። ሓፂር ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ሰሙናት ክኾን ይኽእል እዩ
بوانነት ድማ ኣብዚ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ጠቕላላ ስራሕ ንፈጥሮ ከም ክልል ዝኾነ ስልጠና ከይተዋሃቦ ከኣትየውልን ዝብል መምርሒ ዘለና ኣታዊ ሕብረተሰብ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ንምምላስ ኢሉ እውን ንምምዕባል ሕርሻ ክዝምን ምግባርን ዝተዋደደ መካናይዜሽን ሕርሻ ክህሉን ቀረብ ፋይናንስ ሕርሻ ክስፋፍሕ ምግባር የድሊ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮም ኣብ ፕሮጀክት ምምሕያሽ መነባብሮ ንዝጠርነፉ ግቡእ ሞያዊ ስልጠናን ክትትልን የድሊ ይብሉ ኣብ ላይቭሊሁድ ኢምፕሩቭመንት በቀንዱ ዌልዝ ራንኪንግ ብጣዕሚ ክሪቲካል እዩ ፕሮፋይል ናይቶም ማሕበረሰብ መሓዝ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ነቶም ማሕበረሰብ ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ኮምፕሬሄንሲቭ ስልጠና ብጣዕሚ ምሃብ የድሊ እዩ ዝንፅገ ብጣዕሚ ሰርሕሉ ስራሕ እዩ ዳን ቤዚካሊ ልቃሕ ብሓደ ወገን ግራንት ብካሊእ ወገን ድማ ልቃሕ ካፍተን ንብለን ዘለና ትካላት ኢኪፕ ምግባሮም ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ እዚ ኩሉ ጌርካ ክትትል ደገፍ ምግባር እውን ብጣዕሚ ኢንተንሲቭ ዝኾነ ሚል ምክያድ እውን ብጣዕሚ ክሪቲካል እዮም ዝምንቀሳቀሱ እዚ ከምዚ ጌርካ ቶም ሓረስቶት ግራጁዌት እናገበሩ ዝኸድሉ ነቲ ካሊእ እውን እናፀለዩ ይኸድሉ ዝኽእሉ መሪሕነትን ክትትልን ምሃብ እውን ኣይ ቲንክ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ممحدار كتما مقالة نتمزابل تحجز زوع الأتوت زت تأخذ عسرت حدا كوميتي تعيشو زاجيد تكبر وسرحتي كم زجمرة فليتو زي استجلس أب هلوي كنتات تمزابلتن قات إمزلو تميتنا ملكيتو بتم محدار كابزة تعيشو حدا زخنا جبعت كلات هيمانوت كتما مقالة نميدياتات مبرهي أبزة وهاب اللواني ونساتس فايت خطاتيلا كم سعك تروى ممحدار كتما مقالة نتمزابلت حاجز زوع الأتوت زت تأخذ عسرت حدا كوميتي تعيشو زاجيد استفلالي سرحتي كم زجمرة أفليتو بسنك كونات كاب استفلالي خوابات تجريس تمزابل وجنات أجمع من مكلال ممحدار كتما مقالة ل10 مليون بر حاجز كم زجبر أبال أتو كوميتي أيته زمن فسك الدوس في الصحة يجلسوا زو كوميتي زي نتمزابلت زوع الحاجز متأخذ كوميتي زي كوميتي بمكتل كنتيبا ختما مقالة زمرح خوينو أو تحتيد مع 10 حدا أبالات زحوفي كابز نور متاقي باجت 10 مليون تمازابلتنا نخوعل أب حصاصن كالوت كبابتات زلو اي دي بيتاتن ز كفافل مؤخل بزخونه محدر افت وقت كوميتي ابز طايشل غزي ناي كتما مرارحه ناي كتمان كفل كتمان مرارحه تاكيو سلازنبره ازي ون 250 شعو يدبيت تليل نخبصح ودياو نوازيو بتوسخين اي حوار هافتن متخاب ابي زبان كفلات كتمان مقاله تمساسال كوميتيታት تطايش يسرح كم زلون يحبروا قصيل ግን حزنا بسرحه تاتي زني ካብ ጠቅላላ ሰራሕተኛ ከተማን ክፍለ ከተማን ኩሉና የመንግስት ሰራሕተኛ ካሊ ወነ ይድለን ማለት ይኮነን ግን ቀልጢፍ ክበጽሕ ዝግባኦ መንግስት ሰራሕተኛ ናይ ከተማ ይኹን ናይ ክፍለ ከተማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካላት ዝሰርሕ ተኸፋለ መሃያ ማለት እዩ ተኻሊ ነዞዚንሄ زلعلا بركوته هلو إلنا تحسب غيرنا نخيد ببركو كاب زركب نغراي محبرسب مالتي تخالي دما كاب هايمانوت تقوامات كوميتي مست نايت هاجر سبكه مرار راح مستمنا هايمانوت تكالات طمرت زبالو كتمانا زلوون ام زراوي زغبر زركب ስለዚህ በበ ሃይማኖቱ በበ መስጊዱ በበ አብያተ ክርስቲያኑ ወይድማ አድባራት አለዋ ይልውን አፍት ዝካይድና ሃይማኖታዊ በዓላት ንሕብረተሰብ ብምርዳእ ከውፊት ጽቢት እንገብርና ማለት እዩ كابتي كوميتي حدا زخونه قبائي تكالات هايمانوت كتما مقالة زلاقة مفتوحة تمزابلتي وعلي بريتوريا بمتقبر نام مربتهم ملاس كم زخونن بمعننتهم كاب مربتهم استفنقل وقنات هيوتهم المغطال كل حاجز كتنا خير يتصوعوا توما سدس زلو لا ببغزهم كملسو خلايتهم بطميز زموت زلو قلطف زخونه رداتا علتاوي مغب كرخو ازي فتح كمصلنا ايناتهم من هيمانوت تقامات بوتاتنا وزينا شوعتين بيت امنت تاكيوم حسابهم زغلص زلو ኣብ ኩለን ካምፕታት ተመሳሳሊ ጥሜት ከም ዘሎን ትድጋፍ ተጠናኺሩ ክቅጽልን ከምኡውን ተበጻሕነቱ ፍትሓውነት ብዘለዎ ከውን ከም መራሕቲ ሃይማኖት ምኽሪ ክንልግስ ንፈቱ ጀሚሮም ዘሎ መናእሰውን ኣሰሮም ክንከተለና ብዘለልስ 146 ዘለዋ ተበጻሕነት እንገበረለና ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ዝተፈላልዩ እታወታት ብምጥቃም ልዕሊ 950 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ሕርሻታ ወረዳ ገሊጹ ሸዊት ሙላለም ተወሰኸለዋ حرستوت وردا لعلي ماجو طابع دورا عمل مع أحملتن قومتي تخلطاتن توافيروم نابروم نممحياش يسوحو كام زلو يقلتوم تغاري يزلمع متريو اللهم مريت حارسة دمونا
ሽጉርቲ እትኸይልኒ ሕዛም ትሪኦ ዘለኺ ብጣዕሚ ጽቡቕ ለውጢ እዩ ካብ መጀመርያ ነበርኩን ሕዝን ዘለኹውን ብጎና ጎና ክልቲኡ ስለ ዝሰርሕ ለውጢ ዘለዎ ኢለ ይኣምን ከባቢ 8-7 ዓመት ይገብር እዩ ዝረት ለውጥ እውን ትመርሐል ትኽእል ቆልዓ ክትዕቢ ትኽእል ታ እውን ለውጥ እውን ኣለዎ እዩ ካብ ሽጉርቲ 6 ኩንታል ባ ጎመን ድማ ሓደ 20 ኩንታል ክኸውን ኣነ ዝምነ እዚ ድማ ጣፍቲ ዘሪኡ ኸሪሙ ሓደ ውፅኢት ናይ ክረምቲ ማለት እዩ ሕዚ ድማ ተሓሪሱ ዳግማይ ተኽልተ ተኽይለሎ ሽጉርትኒ ጎመንኒ ካሮትኒ ማለት እዩ ሓድሽ ዘሪኡኒ ጣዕሚ ውፅኢት ኣሎ ታሽግር ነገን መዳርያኒ ስራሕ ጽቡቕ እዩ ግን ውፅኢት ግን ብዙሕ ጻዕር ኣለዎ ኣብ ጣብያ ዱራ ልዕሊ 115 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ምህላውን ሓረስቶት ብዝተዋደደ መልክዑ ናብ ልምዓት ኣትዮም ይሰርሑ ከም ዘለውን በዓል ሞያ ልምዓት መስኖ ጣብያ ዱራ ብርሃነ ገብረ መስቀል ይዛረብ ከም ጣብያና ዘለና ስፍሓት መሬት 186.5 እዩ ካብዚኣ ታሕዚ ልምዓት ጀሚራ ዘላ 117.5 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ሓረስታይ መንእሰይ ዘካተተ تطلع تتصنيع زلا خلمع زغبو 713 له مالتي 551 تጠቃማይ ለና المعزاتو ማለት ሕብረተሰብ ተረዲእዎ ተልማዓቱን ጽቡቕና ብልማዓት ታይዝ ባህሊ ዘብል ማለት ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ልዕሊ 1350 ጎዳ ጉድማይ ከም ዘለውን ልዕሊ 950 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎን ዝገለጹ ኣተሓባባሪ ዝራእትን ሆርቲካልቸርን ወረዳ ላዕላይ ማጨው ኣይተወልዳይ አብርሃ ኣብ ቀረብ ነዳዲ ዘሎ ጸገም ክፍታሕ ሓቲቶም ጠቅላላ መስኖ ዘልምዕ ሓረስታይና ናካቢ 5677 ነካቢ እዚ ዝኣክል ሓረስታይ ተፋሊ ስልጠና ረኺቡ ናብ ተግባር ከኣትውልና ጽቢት ንገብር እስካብ ሕጂ ኣትዩ ዘለግን ናብ 4081 which is ናብ 1061 ዝርከኦም ደቂ ኣንስትዮ ዝርከኦም ናብ ልምዓት ኣትዩ ይርከቡ ማለት እዩ 997 ነካቢ ናብ ልምዓት ኣትዩ ዘሎን ተፋሊ ኣሕምልቲ ይኹን ዘራእቲ ይኹን ናይ ቋም ተኽሊ ሽፋናት መሰረት ገይሩ ሓረስታይና እውን ስልጠና ረኺቡ በዓል ሙያ እውን ስልጠና ረኺቡ ብኽልል ክሳዕ ቁሸት ዘሎ ስልጠና ተኻይዱ በዚህ መሰረት ገርና ተሐረስታይ ናብ ልምዓትና ኣተው ይርከብ ርግጽ ሙሉ ይጎርና እንተ ዘይኮይኑ ግን እግር ተሐረስታይ እንደኸርካ ግን ክድገፍ ይዘለውን ሕና እውን ናብ ከባቢ 6350 ዝኾናማ ዒላታት ኣለዋና ከም ወረዳ እዚአን ኩለን ሞተር ዝለምዓ ናይ ሞተር ድማ ነዳዲ ስለ ዝወስድ ወረዳ ዝወልናዮ ናይ ነዳዲ ጸገም ኣለዎ እዚ ከም ዘዋ ይኹን ኩሉ ሊውን ይፍለጥ እዩ ከም ወረዳ ይኹን ንሓረስታይ ዝወሃል ነዳዲ የለን ሕዚ ባንኪ አዋሽ ርጅን ሰሜን ኣብ ከተማታት መቐለ ዓድዋን መኾንን ዝርከቡ 450 ዝተጸገሙ ወገናት ብልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ወጻኢ ንመውዓሊ በዓል ልደት ብዓይነትን ገንዘብን ሓገዝ ኣበርኪቱ ታደለ ዳኞ ተወሳኺ ኣለዎም ባንክ አዋሽ ርጅን ሰሜን ብምኽንያት በዓል ልደት ን450 ዝተጸገሙ ወገናት ብልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ወጻኢ ብዓይነትን ጥረ ገንዘብን ሓጊዙም ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ሓገዝ ዝተገበረሎም ወገናት ብግድኦም ንዝተገበረሎም ደገፍ ብምምስጋን ካልኦት ትካላት እውን ኣሰር ዝሰናይ ተግባር ክስዕብዎ ተላብዮም 5 ኪሎ ፊኖ 5 ሊትር ዘይቲ 3000 ቅርሺ وسيدية مسدقي خبيرة لمعالي أوزي بتعمي مسجن بنك هواش جزاء صقمني تميتني جزاء خرايلو عند شجرني ترى 5 فينا 5 ترى زيتي 3000 قرشي يومنا زغارياكم حمز جرم حجز استرفه دايركتور بنك አዋሽ ርጅን ሰሜን ኣይተ መሓሪ በርሃም እዛ ሓገዝ ኣብ ከተማታት መቐለ መኾንን ዓድዋን ዝርከቡ 450 ዝተጸገሙ ወገናት ብዓይነትን ጥረ ገንዘብን ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብ ሰለስተ ከተማታት ልዕሊ 4 ሚልዮን ወጻኢ ብምግባር ኣብ መኾኒ ኣብ መቐለና ኣብ ዓድዋ yana ላካፋፈልና ድንና ዝሓገዚ ንሓገዙ ዓይነት 25 ኪሎ ግራም ሕሩስ 5 ሊትሮ ዘይትና 3000 ደሞ ብጥረ ገንዘብ እዩ ሓገዝ ድግበር ኣሎ ናቲ ሕብረተሰብና ጸገም ሙሉ በሙሉ እኳ ንፈትሕ እኳ ተደይበልና ድገደዶም ብጣዕሚ ድጸገሞም ወገናትና ካብ እምነት ተቋማት ዝርዝሩ ብድመጸልና መሰረት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ዝኸፈ ጸገም እዩ ዝርከብ ዝበሉ ኣቦታት ሃይማኖት ካልኦት ትካላት ፋይናንስ እውን ኣብ ህዝቢ ዘሎ ጸገም ንምቅላል ዝከኣሎም ክሕግዙ ከም ዝግባእ ኣገንዝቦም ሰብኣዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ንወድሰብ እዚ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ንህዝብና ንተጸገሙ ክነካፍል ኢና ምባል ሃው ክወክብ እየ ከም ዝበለ እዚ ንኹላትና መርኣያ ስለ ዝኾነ ንኣዋሽ ባንክ ድማን ክብሪ ኣለና ናይ ንግዲ ትካል ሃይማኖታዊ ትካል ኣይኮነን ይኹን እምበር ሃይማኖት ማእኸል ዝገበረ ሓገዝ ዘወፍ ዘሎ ህዝቢ ዘይብሉ ትካል ገንዘብ የለን እሞ ህዝቢ ነቐድም ክብሉ
እንሆ እዚ ዓይነት እዚ ሓገዝ ይገብር ኣለዎ ካልኦት ናይ ንግዲ ትካላት እንካብ ኣዋሽ ንኽመሃሩ ከም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ሓደራ ንብል ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ምምክታል ዘለኹም ዝኸበርኩም ተመልከትና ስዒቡ ጸብጻባት ቢዝነስ ናብ ዝዕለት ናባኹም ክቐርብ እዩ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ድማ ለዋም ገብረ ኺዳን ሒዛተልና ኣላ ሓቢርና ንከታተል سلام طعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي مرصنا يوم زيناتات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا مسانا صنحو غحاف اب ربحا بمعاص نسرح مناسي مقلالن قطباو ممحياش ممصان كم زكال اب كتما مقله كفله كتما سمين افت عود زنطف زلو وغن غليصو غحاف ناب ربحا زقير ماشين كاو وصع عد خمز اتون زاغيد نلعل 30 وغنات عدل سرح فطيرو خمز ركب اندما يزارب تادله دانيو اواديدلنا لو غبر እግዚአብሔር ገዳሙ ከምስዕ ቀርበናይ ካብ ስደት ዝተመለሰ ኣይተ አብርሃም ኮንሲል ጽሬት ከባቢን ምሕላውን ስእነት ስራሕ መናእሰይን ምቅላልን ዓሊሙ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጎሓፍ ናብ ረብሓ ዝቕይር ማሽን ብምትሳው ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ይገልጽ ሶማሌና ኦሮሚያ ጠረፍ የኔረ ያው ስራሕ እዚ ምስ ሰባት ኮይነን ይሰርሕ ነይረው مستم سات تاجعت حرقن صراحة زي عديك صراحة للنبمالية لازم عد مسيح مجمرة بكتما زلوا كله كدبري يزقبوا زنورة نورت كتما كوشش زنورة طرعي مخاوشت مخازين اتيخا لا رحم غياري هذه زلني أو كرتشر يتحنيه كاب كرتشر لما قلت عيتويه كاب مقلت آدم ما ندقنا لا برسيك العيوري بس لك أنا استيقين خا مزوم صراحة سينا دقزوا على لو ما نأسيات خين خا كاب قراب جميرو بس صراحة يلتل بس وزح خين خا يلصرح بتليل كتما عويرة حيل الله. ودق غحاف زتحنا ماشينات كاب هاجر تشاينا كم زمص زحبره ايت ابراهام زاغيد نلعلي 30 وغنات عد سراح مفتار دمار ديوم حزين زنورخ ገንዘብ ማሽን ካብ ቻይና مستو መስመጭታ ተነጋገረ ከምጽለ ይገረ ሕስቲ ማሽን ይخبارም በትስራሕ ካብ ደገ ታሪዳቲ ካፒታል ንሽ እስከ ሕዚ ካብ 30 ብልዓተኛ ኣለኒ እዚ غحافቲ ለይስርሑ ስራሕ የለ ኩሉ ይዝኾን ወንበር ይኾን PPC زناي تبوتات PPC خوان مايكا صراحه نيو زوم روتوتات زعقلمتات نيو عداغا شيطلو مرتم كابزي كل ومبرات كفنلو خذ فوق دشايات نيو ومبر كابزي ጭራስ ተሰርሐ مناسي ፀሃይ መረሳዕታን ተኽላይ ኪዳኑን ኣብቲ ትካል ካብ መንጎ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም እንትኾኑ ብዝተፈጠረሎም ዕድል ተረባሕት ይኾኑ ከም ዘለው ይዛረቡም ስራሕ ንዕና ጽቡቕና ዝሮ ብሰነ ስለላተኹ 8-7 ወርሒ ገብርና ንክዓው ወርሒ እንሰርሕ 5-6 ስራሕ تمسكن يلو من سيلك عدو كدمات كخد أو سريح عدو سريح كسريح يلو بخلت قنص 14 قبل مالتي دقائق قليلة خادينة أو زيادة حله مستو عقم للوسة عقم كوس خلوه من قصص كيف اللو التسراح بزبلة أنا معاي سناس مسرح بوتان حسرة قرب حيل إلكتريكن كم زلوز جلسة آيت أبراهام بزملكوت معكلات من قصة قلت في مفتاحي كجبر اللونس أو عم تاك أمدت أجم مسرح بوتيا مسرح بوتا دما مستو قشاشا زمت قلاي مبرات نياتو مستلو لماشينات وزح باوريزوس تبي منجست تقرزك بوخ كقرب له تاي تسرح لك كل له تخيد ليك كل له زي تداخم قطوا تግራይ مليس خان محواين نمناسي عدل سراح نمفتارن نعودي مانيفاكتشرينج طمتا كجبرلو كم زغباون ايت ابراهام اغنزيبوم أبوردا أوفلا لعلي 209 دق انستيو أستات 12 مليون بر كاب UNDP بستجبر لهم فاينانس أو دقب أو حفت إنسان توافيرن سرحة خمزلوا جليسان نزب أب حفتو بسرات قبل مسكل كيروس ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ጣብያ ሓያሎ ወረዳ ኦፍላ ካብ UNDP ብዝተገበረለን ገዛው ደገፍ ተወዲበን ኣብ ምህጣር ከፍትን ምርባሕ ንህብን ተዋፊረን ካብ ተጸባይነትን ምንጋፍ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ምጅማረን ይዛረባ ደኻታት ደቂ ኣንስትዮ تهلنا ينتملمنا كأخذي زماعر عدقنا لنا لنا دحرق من صبيغن بقولنا قولني لمعانا فري دور هليهن دق عليهن نوسخيد لنا دق أنستي خوينا منم ليبلنا تملمنا بتعاوينا كاو أوزي محور زات يومنا توهاونا قرش للا 900 7 5 شح
دابسو محبرنا أتيلنا سلطيمنا هامي بنا همنا زما عرهمنا هالطرام بمتاع عينت مخنيات تايلا جبرنا بفرس كاري بحاتلا وخاي بقلواديو غيرنا نخنصرح أسلطينمنا مرح تسفح بوتا سلالها الناس طايازي ولا كفتي يخون أنا هبلي يخون ولا دره يخون بدقق بكافتمنا وعر حديقناس بدقق حاجز تقنينا كفتي صعبة بمهتار طلبقع بدره بنقاقحو ددقنا لخون كنسرحنا دليتنا قنحنا عاوي صنحنا عاوي نوع نيرنا لما نسل مريم لا نقحنا حزقن صراحه جميرنا تغيرنا بقى دسي حقوسات خوينا قا ب15 دقائق استو بسساي 5 شحته هونا بزح نهبي بزح اتوت معاري ድድሓረ ለውጥና ምጽእ ዓብይ ምህርቲ ንረክብ ብጣዕሚ ተስፋ ነን አተሐዋሪ ከይድ ስራሕ ምትእታው ስርዓተ ጾታን ጉዳይ ህፃናትን ወረዳ ኦፍላ አይተ ገብረ ህይወት ገብረ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ 6 ጣብያታት ተወረዳ ንጸገም ዝተቃልዓ ምዃነን ዝተኣመነለን 197 ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ስነ ኣእምሮዊ ሕውየት ሓዊሱ ኣብ ሃፍቲ እንስሳን ንግድን ክዋፈራ بعلم لخا برنامج لمعات UNDP لعلي 12 مليون بر دقف تغير يبلو خبابي شدشته لخنا بمهتار طلبقعين 4 بمهتار اوعر خلته بنقدي اخلي حنت زياده ما ذا خزللنا بمربح نهبيان توديو እንደለዋ ማለት ነዚህን ያው ዱልቀ ተጠቀምቲ 65000 እዩ ተወያዩን በጠቅላላ ለ12 ሚሊዮን 850 خباب جنزب BNDP peace support البحال تروف إلن بحزي مويا وسلطنا نا لايف سكيل سلطنا ناي مويا سلطنا بب مويان تناي نقدو ناي نقدي تناي مهتار أوعور مهتار طلبقعون بنا مهتار طلبقعين كفتن مويا وسلطنا تواهيون تناي نهون بناي نهبي مويا وسلطنا تواهيون لاب تكبار أتينا اللوا لاب لمعات أتينا اللوا حلافي ممرح قداي محبراون تتقامنت محبرة سبن زوادو تقراي آيتا قرماي تسفاي بسترخبت هافتي تساتفون تتقامنت مناسي دك آنستيون درجة بدرجة بمرقات كاب دخنت نموصع تحابير كامسراح كمزتقلب حبيرهم ناي دك آنستيون ناي مناسي تتقامنت تساتفنتن تتقامنتن كنا الرقات اسكنك إلا لنا كامز بمحبر كودن تولو ناي محبرمتن نوعا سرح يفتر نوعا بدل كتأساسر تولو دما قال اسرح دلون يفطروا لكم نتاتون كل جن انت كتقولوا كتقولوا لكم نار تكبر كتأتون لكم ناي منقص أكلات دما كندقفون كنكلنا زخبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرف وطا زر صدقه انجيده ابزي اقدم خسانبت لوام غبر كيدان مسخم صنيحه سناي غزا صبصوات بيزنس تخاتيلنا تملسنا زخبركم تملكتنا على توزيناتنا نمزام زارنا صبصوات سبورت زعلتيو صبصوات سبورت وش تعدن وصان دما دحرز حصار مسغاغريت مسرحتنا كبروم تسفا حيزلنا كقربي حزون صانحتكم مسنا مس تلفزيون تግራይ ይኹን የመስገነ ተቀልቲ ዳህነ ጸነውም ዘخبركم ተመልከትና ስፍራና ውሽ አድና ወጻን ስፖርት ጉዳያት ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ጀሚሮ ማሉ ንምክታልኩም ቀዲም ይመስገን ኣብ ምክልኻል HIV ኤድስ ግንዛቤ ንምፍጣር ኣብ መንጎ ሸውዓተ ክፍለ ከተማታት መቐለን ጋንታትን ክካየድ ጽንሐ ውድድር ስፖርት ዳርት መፈጸም ተረኺቦም ኣብቲ ሓደ ሰሙን ዝኣክል ክካየድ ጽንሐን ብምትሕባር መምሕዳር ከተማ መቐለን ፌደሬሽን ዳርት ትግራይን ክካየድ ጽንሐ ውድድር بغانتا دك تبعاتو كفر كتما قدامه ويانا قداموت كوينم كزازم كلو غانتا دارت والتان كتما وقرندما
ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ምርካብ ውድሮም ዛዚሞም በተማሳሊ ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ቀዳሞት ኮይነን ዛዚመን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ጋንታ ዳርት ድማ ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ረኺበን ኣለዋ ጋንታ ዳርት ዋልታ ሳልሳይ ደረጃ ዝረኸበት ጋንታ እያ ብሓፈሻዊ ውፅኢት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ብክልተ ፆታ ዋንጫ ተዓዊታ ናብ ግጥማት ስቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሓበሬታ ክሰግር ከለኹ መበል 13 መርሃ ግብሪ ግጥማት ስቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ዕለተ ቀዳም መርሃ ግብሪ ጋንታቱ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ዘራኸበ ፀወታ ባዶ ንባዶ ብዝኾነ ሓበራዊ ውፅኢት መፈፀም ተረኺቦም ተፃወቲ ክልቴን ጋንታት ጎላት ንምዝጋብ ዘካየድዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ወልዋሎ ብቲ ፀወታ ሓንቲ ጎል መዝጊባ እኳ እንትነበረት ካብ ፀወታ ወፃኢ ተባሂላ ተሰረይዚያ ኣብ ካሊእ መርሃ ግብሪ ናይ ዕለተ ቀዳምቲ ሊግ ቅዱስ ጊዮርጊስን ወላይታ ድቻን ከምኡ ድማ ኣዳማን ፋሲልን ዘራኸበ ፀወታ እውን ብማዕረ ውፅኢት መፈፀም ተረኺቦም ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ወላይታ ድቻ ሓደ ንሓደ ኣዳማ ምስ ፋሲል ዘራኸበ ፀወታ ድማ ባዶ ንባዶ ብዝኾነ ውፅኢት መፈፀም ተረኺብሎም ኣብ ናይ ሰንበት መርሃ ግብሪ ሊግ ከተማ ሸገር ምስ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ሃዲያ ሆሳዕና ምስ ሲዳማ ቡና ክፃወታ እየን ኣብ ናይ ሶኒ መርሃ ግብሪ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ምስ ኢትዮጵያ መድን ሰዓት 10 ፀወታ ክህልዋ እዩ በቋሚ 11 የተሰለፈው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የ2016 ሻምፒዮን ቡድን ላይ የማሸነፊያ ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ተቀይሮ ከገባ በኋላ ልክ እንዳልኩ አሁን ተመልክታል ዝርዝርና ብዙሓት ዘለን ጉዳያት ሰግር ከለኹ ንዕብየት ኣትሌቲክስ ብክለት ዝበቆ ሰሙያ ኣገዳሲ ምዃኑ ዳያኑ ኣትሌቲክስ ትግራይ ተዛሪቦም መብቃዕ ዳያኑ ጠመተ ሂቡ ይሰርሐሉ ምህላው ዝገለጸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ትግራይ ብወገኑ ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብምትሕባር ዓቕሚ ዳያኑ ዘበረኹ ስልጠና ምህላውን ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድራት ብዳይነት ዝመርሑ ዳያኑ ይበቅዑ ምህላዎም ገሊጹሎ ገብረ ዝጋቢር ታደለ ተወስኸሉ بقعد زلون سومي أتليكس مفراين عدلا مفتارن أب عبيت إتي عودة سبورت مسارت بمخانو ولا حتى كم زاد ليو سوميا قليزوم بريزيدنت محبر ديانو أتليتكس تجراي بينام هيوتن انترناشنال داينا أتليتكس تكاردان بروفيشنال أتليتات ببزحين مبقع بروفيشنال سوميا أتليتكس مسلطان وسان كم زخونه يحبرون قلت دك أنستيو زحاوسو تشعنته بانترناشنال ليفل اللونا زي بكلنا بركون بهاجر بركي وانا دايانو خوينم عبيت ودرات ناي إثيوبيا ناي أفريقيا زمرحو أفرينا هنا ስለዚህ ከም ትግራይና ዝሓሸ بقعت دايانو اللونا تمللو كفتات نابنت كم تግራይ ኣብ ተፈላለየ ወረዳታት ልካይድ ነበሩ ውድድራት ሕዚ ምስ ዘሎ ሁነታት ተቋሪጹ እዩ እዚ ካብ ወረዳታት ንረኽም ነበርና ቆልዑ ኣይንረኽብም ለናይ ካብኡ ከምዚ ንኩዕሾ ይኹን ንሳይክል ንገብሮ ለና ስፖንሰራት ይኹን ካሊእ ነገራት أتليتكس ون سبونسر يكون. تي عودة سبورت على عالم لخا مدرخات بلوز وصيتير كولو كم زلوا زقاسو توم سوميا كابزوز حشو وصيت نكركب دما استوعد السرح كم زتقلب يردوم. أتليتكسنا بوزح ملكوعك عبينا ندوليو كنولت لنا أتليتكس بوزح زرفينيو بتراي قويا تراي هوني وروراو يحاوسيو زلاون يحاوسيو زيهم كلهم تجراي صبوا درجة وصيحهم ካብ ትግራይ ለዓለም ደረጃ ይኹን ብሃገር ደረጃ ለፀውዑ ቆልዑ ልክፍረዩ ክጽዕር እና ክሰርሕ የናተይ ድሌት ማለት ጥራሕ ብክልል እውን ተለይኾነ ብሃገር እውን ብኣፍሪካ እውን ስለንዳኒ ቶም ናይ ክልልና ጎይትና ኣብ ሕሉፍ ነሮም ሰዓታቶም ጽቡቕ ነይሩ ሓደ ያው ተንሓናሓ ተሃልዩ ጽቡቕ ሰዓት ምምዝጋብ እውን ይህልዩ بعلومات تكنيك فيدريشن أتليتكس تجراي جيتاتشو ماما بقدوم أمبقى عديان أسلطنتن يسرح كم زلون بتمويا رؤي وتيت زمزجو كيلاتات كم زلون يحبرون. International Idol influencer دايانو لونه. Last year كلتا International وصلوا دايانو حليفهم وصيام الله ببعمود يجيبات فيرش لهذا النازمات. باوانا قدامه كلا لوكان نبينا بداينت بسلطينت. بيجيبات فيدريشن دما أنت إذا زوم بيس لبهال أتلي زوم بيس لبهال دايانو دما مامينات فيدرشن بعلو ماميو زيوم ساكس ديغور يمنالنا اب هاجر كيدوم تفتينو نموصل منجد يفطر لي اتي فيدرشن اتليتكس مزمولو تكالات حبيرو يسرح كم زلو زغنزو جيتاچو مامو انا حزم مثل دبيتو وعلى اسيرنا لنا ن3 عامتي او زيس كاب حزي 1 مليون اتاو غيرنا له ناصالي حمله دما 2 مليون مود اتا دما 2 مليون توتال 5 مليون كوهبنا مالتي زخبركم تملكتنا سبورت قديات كاب تلفزيون تقرأ مقتال بحوار سلازمران مسكنا بتاخذ تأكيد مسكم سنكس
ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓፀርትን ዝርዝር ዜናታትን ከምኡ ድማ ፀብፃዋት ቢዝነስን ስፖርትን ዝሓዘ ዕለታዊ ዜናታትና ብዛዚምና ዝለት ምክትታልኩም ድማ ክብረት ያብልና በብዘለኹሞ ሰሰናይ ንዓኹም